Navalabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Rajanara Yashodanandana Brajajana Ranjana Ranjana Jamuna Thira Vanachari Vanachari Yamuna Thira Vanachari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Shri Shri Radha Govinda ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Shri Shri Radha Parishishvara ki Jai Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Paratta Shatrudna Yodhidhama ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Srila Prabhupada Patit Pavana ki Jai Toute gloire de vos assemblées Krishna. Olivier Jan, sur les prises à droite de l'ordinateur, il y a un chargeur avec des piles, tu peux les mettre. Oui. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishapanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate 7 messages de Yashoda Dulal. Om Namo Bhagavate 7 messages of Yashoda Dulal. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, excusez-nous pour le retard. Харе Кришна, дорогие преданные, извините за опоздание. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques. У нас было несколько технических Donc,
nous avons lu quelques versets vendredi dernier, mais on ne les a pas commentés parce qu'il était tard. Мы несколько стихов прочитали в пятницу в прошлую, но не прокомментировали, поздно уже было. Ok. Donc on va commencer par Srimad Bhagavatam, 4e chant, 6e chapitre, verset 40. Итак, начнем Шримад Бхагаватам, 4-я песня, 6 глава, какой 40? 40. 40 стих. Satupalapyagatam atmayonim sura sureshair abhivanditangrihi uttaya chakre shirasabhivan danam arhata ma kasyayat haiva vishnu. Traduction. Les Devas, aussi bien que les êtres démoniaques, vénèrent les pieds par résolutus de Shiva. Pourtant, en dépit de sa position prestigieuse, dès qu'il s'aperçut que Brahma se trouvait là, au milieu de tous les autres Devas, il se leva instantanément et lui offrit son hommage en se prosternant et en touchant ses pieds par résolutus, tout comme Vamanadeva offrit respectueusement son hommage à Kashyapa Muni. Teneur reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kashyapa Muni appartenait à la catégorie des êtres distincts, mais il eut pour fils Vamanadeva une manifestation divine de Vishnu. Ainsi, bien que Vishnu fût lui-même Dieu, la personne suprême, il offrit son hommage à Kashyapa Muni. Krishna lui aussi, lorsqu'il était enfant, offrait toujours son hommage à ses parents, Nanda et Yashoda. Plus tard, au cours de la bataille de Kurukshetra, Shri Krishna toucha même les pieds de Maharaj Yudhishthira parce que le roi était son aîné. Il ressort de ces exemples que malgré leurs positions élevées, le Seigneur suprême ainsi que Shiva et bien d'autres bhaktas nous montrent la voie à suivre en vénérant leurs supérieurs. Shiva offrit donc son humble hommage à Brahma car ce dernier était son père, tout comme Vamana le fit lorsqu'il se trouva en présence de Kashyapa. Перевод. Лотосным стопам Господа Шивы поклоняются и полубоги, и демоны. Но, несмотря на свое высокое положение, увидев среди других полубогов Господа Брахму, он тотчас встал и в знак уважения склонился перед ним. Коснувшись руками его лотосных стоп, как никогда Ваманадев кланялся Кашьяпе Муни. Комментарий о божественной милости Бхактивиданта Свами Прабхупад. Кашьяпа Муни принадлежал категории живых существ, но имел трансцендентного сына Ваманадева, который был воплощением Вишну. И хотя Господь Вишну является верховной личностью Бога, он выражал почтение Кашьяпе Муни. Подобно этому Господь Кришна, когда был ребенком, почтительно кланялся своим родителям Нанди и Яшоде. На поле битвы Курукшетра Господь Кришна также коснулся руками стоп Махараджа Юдхиштиры, поскольку царь был старше его по возрасту. Это свидетельствует о том, что личность Бога, Господь Шива и другие преданные, хотя и стоят выше остальных, своим примером учат живых существ оказывать почтение тем, кто занимает более высокое положение. Господь Шива почтительно поклонился Брахме, потому что Брахма был его отцом, так же, как Кашьяпа Муни был отцом Ваманы. Donc, dans cet épisode, en fait, nous voyons que le comportement de Seigneur Shiva est extraordinaire. В этом эпизоде нам хорошо вырисовывается, каким необычайным было поведение Господа Шива. Donc, quand Seigneur Brahma s'est approché à l'endroit où Seigneur Shiva était, когда Господь Брахма подошел к месту, где находился Господь Шива, Seigneur Shiva étant
de la personne suprême, il se leva et il a présenté ses hommages à Brahma parce que Brahma était son père. Господь Шива встал и предложил свои поклоны Господу Браме, так как Господь Брахма его отец. On peut poser une question. Dans ce cas-là, pourquoi, quand Daksha est venu sur l'arène de sacrifice, pourquoi Shiva n'est pas se levé et présenté à son beau-père, il n'a pas présenté ses hommages comme ça se fait d'habitude? Сунья Брахма, c'est ça? À Daksha. Дакша. Тогда логичен будет вопрос, почему же тогда Господь, то есть Шива во время жертвоприношения не встал и не поклонился перед Дакшей? Parce que sur l'arène de sacrifice, Seigneur Shiva était présent comme celui à qui on fait l'offrande et qui est vénéré. Потому что во время жертвоприношения Господь Шива присутствует там в качестве той личности, которой поклоняются и для которой организовывается жертвоприношение. C'est pour ça que c'est Daksha qui devait se prosterner devant lui et pas le contraire. И поэтому именно Дакша должен был предложить свои поклоны, а не наоборот. Dans cet épisode où Brahma est venu avec les demi-dieux voir Seigneur Shiva, в этом же эпизоде, в котором Господь Брахма с другим полубогами пришел с визитом к Господу Шиве, on n'est pas dans la même situation. То есть это уже другая ситуация. C'est le père qui est venu voir son fils. Здесь именно отец пришел к своему сыну. Et dans cette situation, dans cet épisode, Seigneur Shiva ne fait pas l'objet d'adoration. И в такой ситуации Господь Шива не является объектом поклонения. Il fait l'objet de respect. Он представляет себя объект уважения. Vous voyez la différence entre être l'objet d'adoration et être objet de respect. Вы видите разницу между объектом поклонения и уважением? Quand il y a l'objet d'adoration, quand il s'agit d'un objet d'adoration, Когда речь идет об объекте поклонения, il s'agit d'une position occupée. Имеется в виду занимаемое положение. Nous savons que mon objet d'adoration, c'est le Seigneur suprême, je l'adore, etc., etc. То есть я знаю, что мой объект поклонения – это Верховный Господь, я ему поклоняюсь. Et l'objet de respect, on le respecte pour ses qualités. А объект уважения становится объектом уважения благодаря своим качествам. Donc, et les demi-dieux, certains demi-dieux, ils ont présenté leurs hommages comme un objet d'adoration, certains comme un objet de respect. И полубоги, они разделились. Были те, кто предложил свои поклоны Господу Шиве как объекту поклонения, и были те, кто как объекту уважения. Ça dépend, ça dépend en fait de leur relation avec Seigneur Shiva. Зависело от их отношений с Господом Шивой. Mais Seigneur Brahma, pour lui, c'était un contexte familial. Для Господа Брамы же это был семейный контекст. Un père est venu voir son fils. То есть отец пришел с визитом к сыну. Okay? Ça, c'est très important. И это важно очень здесь. Si on ne comprend pas ça, ça sera difficile pour comprendre les rasas dans le futur. Не понимая этого, будет сложно в дальнейшем понимать расы. Par exemple, un dasa, quelqu'un qui est dans Dasya Rasa, К примеру, Даса, личность в Дасе-расе, qui n'ose même pas s'approcher à Seigneur suprême parce qu'il le vénère. И такая личность даже не осмеливается приблизиться к Господу, так как он поклоняется ему. Et un autre qui lui fait un massage, par exemple. А есть другая личность, которая, например, даже массаж делает ему. Mais il est aussi un dasa.
но тоже даса. C'est deux dasya rasa différents. Это две даси расы, но разные. Ok. Ça dépend de type de relation que nous avons avec Krishna. То есть зависит от вида отношений, которые складываются у нас с Кришной. Et Seigneur Brahma n'a pas dit, oh non, non, pourquoi tu présentes tes hommages? T'es Dieu la personne suprême, c'est moi qui dois te présenter ces images. Господь Брахма не остановил его. Нет, нет, зачем ты мне кланяешься? Ведь ты Верховный Господь, я должен тебе кланяться. Pourquoi? Parce qu'il était en certain rasa avec Seigneur Shiva. Почему? Потому что он был в особой расе с Господом Шивой. Et vous savez, dans ce type de relation, c'est Yoga Maya qui conduit en fait les actes d'un dévot. И вы знаете о том, что в играх именно йога майя будет руководить действиями преданного. Dans les versets suivants, vous allez voir comment en fait Brahma glorifie Seigneur Shiva. В следующем стихе вы увидите, как Господь Брахма возносит похвалу, то есть прославляет Господа Шиву. Et vous pouvez dire, mais vous avez dit que c'était un contexte familial, pourquoi il le glorifie comme un Seigneur suprême? И вы можете спросить, вы ведь сказали, что он в семейных таких отношениях, почему же здесь он начинает его прославлять? Parce que Seigneur Brahma, il comprend le changement de contexte. Потому что Господь Брахма хорошо разбирается в изменениях контекста. Donc on va lire le verset suivant. Следующий стих, 41. Avec le respect, tous les sages qui ont entouré Shiva, parmi lesquels Narada, offrirent eux aussi leur hommage à Brahma. Lorsqu'eux aussi reçu l'adoration de tous, Brahma, souriant, tend à Shiva le langage suivant. 41 стих. Нарада и другие мудрецы, сидевшие вокруг Господа Шивы, также почтительно поклонились Господу Брахме. После того, как ему были оказаны эти почести, Господь Брахма, улыбаясь, обратился к Господу Шиве. Nous voyons que, en fait, la position de Brahma, c'est une position exclusive dans cet univers. Отсюда нам видно, что положение Господа Брахмы эксклюзивно. En réalité, tous les demi-dieux, y compris Seigneur Shiva et Seigneur Brahma, На самом деле все полубоги, в том числе и Шива, и Брахма, ils ont le même rasa avec Shri Krishna. они находятся в одной и той же расе с Господом Кришной. Dans ce monde matériel. В этом материальном мире. Ça s'appelle Atikrita Sambrahma Dasya Rasa. У него вот такое название. Dasya Rasa, c'est quand on voit Seigneur suprême comme notre maître. Дася раса — это когда Господь нам, мы видим Господа в качестве своего, почему не хозяина, а господина. Господина. C'est pas l'idée de Dieu. Это не понятие Господа, Бога. C'est un autre sentiment. Это другое чувство. Le maître, c'est à qui tu sers. А господин — это тот, кому служат. Tandis qu'on peut avoir la notion de Dieu, mais on ne le sert pas. И в то же время можно воспринять понятие Бога, но при этом не служить Ему. Par exemple, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, que Dieu existe, etc. К примеру, существует много людей, верящих в существование Бога, mais ils ne considèrent pas comme leur maître. но не принимают его как за своего господина. Ils pensent que Dieu existe pour punir les méchants.
Они считают, что Бог существует, чтобы наказывать нечестивцев, récompenser les gens pieux награждать благочестивых людей et donner tout ce qu'il lui faut. Et donner leur pain. и снабжать всем необходимым. Ok. Tandis que Dasya Rasa, en fait, sous-entend que notre objet de vénération, c'est notre maître. А в Дасия-расе подразумевается, что наш объект поклонения – это Господин. C'est que les qualités de maître, les qualités de maître nous réveillent les sentiments pour le servir. То есть его качество Господина пробуждает в нас желание служить. C'est pas une obligation, vous comprenez? То есть это не обязательство. Et en fait, tous ces demi-dieux, en fait, comme on a dit, c'est dans ce type de Dasya Rasa. Итак, все эти полубоги именно в таком виде Дася расы. Atikrita veut dire nommé. Atikrita переводится как названный. Назначенный. Назначенный. Par exemple, le Seigneur Shiva est nommé le maître de Tamaguna. К примеру, у Господа Шиву, Господь Шива считается назначенным начальником Тамагуны. То есть назначенный. Назначенный управляющий Тамагуной. Indra est nommé comme le roi des demi-dieux. Господь Индра назначен царем полубогов. Brahma est nommé comme créateur de l'univers. Брахма творцом Вселенной. Par exemple, Jai Vijaya aussi, ils sont dans la même catégorie de Dasya Rasa parce qu'ils ont nommé comme les privratnik, comme les gardiens ou portiers de Vaikuntha. Джай Виджай тоже в Дасярасе такой находится, потому что они назначены привратниками на Вайкунтхе. Donc leur service est assez précis. То есть у них конкретное служение. Ils ont leurs endroits où ils doivent faire leur service et leur service est assez précis et ça ne change pas. У них у каждого есть свое определенное место, конкретное служение, и оно не меняется. Donc ils sont tous de même sorte de Dasya Rasa. Итак, они все относятся к одной категории Дасya Rasa. Mais ce qui est intéressant, qu'entre eux, ils ont des différentes relations. Но что примечательно, между собой у них определенные отношения. Qui dépend en fait de différents contextes. Зависящие от разных контекстов. De leur service, par exemple. От их служения, к примеру. Par exemple, Brahma, c'est un jiva, Indra est aussi un jiva. Брахма это джива, и Индра тоже джива. Mais dans l'hiérarchie, Indra est placé plus bas, c'est pour ça qu'il rend ses hommages à Brahma. Но в иерархии Индра расположен ниже, поэтому он предлагает свои поклоны Господу Брахме. De même sorte, Indra par rapport à Shiva, hiérarchiquement, il est placé plus bas. C'est pour ça qu'Indra rend ses hommages à Seigneur Shiva aussi. И в том числе по отношению к Господу Шивы, в иерархии он находится ниже положением, и поэтому он будет поклоняться ему. Mais dans les relations Brahma et Shiva, hiérarchiquement, ils ont la même position parce que tous les deux sont les demi-dieux. А вот в случае с Господом Шивой и Брамой, они в иерархии равны друг другу. Mais quand même, il y a si on a une égalité, donc on doit prendre en contexte une autre plateforme, comme par exemple la plateforme familiale. И потом в другом контексте тогда
Чтобы определять положение, нужно принять в расчет другую иерархию, например, семейный контекст. Et dans le contexte familial, la subordination est telle que Seigneur Shiva est un subordonné de Seigneur Brahma. И в таком семейном контексте Господь Шива, он подчинен, как бы он будет скорее предлагать свои поклоны Господу Браме. Okay? Он его сын. Comme par exemple, il y a deux dévots de même âge qui se rencontrent. К примеру, два преданных одного возраста встречаются. Donc, quelle est la subordination? On peut dire aucune, non. On doit voir sur l'autre plateforme. Какая здесь будет субординация? Никакой, можно подумать. Нет же, нужно рассматривать на другом уровне, значит. Par exemple, la qualification dans le bhakti. К примеру, квалификация в бхакти. Ou par exemple, s'il y a deux dévots et ils ont la même qualification de bhakti, donc pour la subordination, on prend aussi l'âge. Или же, может быть, два преданных, квалификация в бхакти у них одинаковая, но тогда можно принять в расчет их разницу в возрасте. Si l'âge et la qualification est la même, Если же и возраст, и квалификация у них одинаковые. Dans l'idée de subordination, on peut prendre un autre contexte, par exemple, contexte familial. Тогда, чтобы определить субординацию, можно взять другой контекст, семейный. Ou contexte relationnel. Или отношений. Par exemple, un dévot a sauvé la vie de l'autre. К примеру, один преданный спас жизнь второго. Ou c'est celui qui l'a amené dans la conscience Krishna. Или один привел сознание Кришны второго. Ok, vous voyez en fait comment ça marche. Теперь видите, как это работает. Des fois, il y a des réunions des dévots et on ne sait pas quel point prendre en fait pour l'hiérarchie, etc. Quand les plateformes, dans une plateforme, en fait, les critères sont les mêmes. Иногда случается собрание преданных, и непонятно, кто будет первым выступать, и нужно определиться с платформой, на которая определит в дальнейшем очередь выступающих. Si les critères sont les mêmes, on doit choisir une autre plateforme pour voir autres critères. Если по какому-то критерию все одинаковые, тогда нужно выбирать другую платформу для определения. Mais parmi les Vaishnavas, le premier critère, c'est l'avancement spirituel, la qualification dans le bhakti. А среди вайшнавов главная квалификация будет это духовный прогресс, то есть квалификация в бхакти. Ça, c'est vraiment le premier critère. Это самый первый критерий. Ok. Donc le verset 42. Traduction. Brahmadi. Ô Shiva, je sais que tu es le maître de la manifestation matérielle tout entière. Tu es à la fois le père et la mère de cette manifestation cosmique, de même que le Brahman suprême qui la transcende. C'est ainsi que je te connais. Перевод 42. Господь Брахма сказал: «Дорогой Господь Шива, я знаю, что ты повелитель всего материального мира, отец и мать космического мироздания в одном лице и верховный Браман, находящийся за пределами мироздания. Это то, что мне известно о тебе». 43. Ô Seigneur, cette manifestation cosmique, tu l'as créée, la maintient et l'anéantit par le déploiement de ton énergie personnelle. Tout comme une araignée crée, maintient et résorbe sa toile. 43. О Господин, распространяя себя в различные формы, ты создаешь, поддерживаешь и уничтожаешь космическое мироздание, подобно тому, как паук плетет и поддерживает, и затем втягивает в себя свою паутину. Ce qui est intéressant, quand on vient dans la conscience Krishna, on nous toujours dit que
Seigneur Brahma, il crée l'univers, Seigneur Vishnu, il maintient, et Seigneur Shiva détruit. Что интересно, когда мы приходим в сознание Кришны, нам рассказывают, что Господь Брахма творит Вселенную, Вишну поддерживает ее, а Шива разрушает. Et après, on dit que le Seigneur de cet univers, c'est Shri Vishnu. А потом нам говорят, что властелин Вселенной, Господин, это Господь Вишну. Et après, quand on tombe sur un verset pareil, on est complètement perdu. А наткнувшись на этот стих, мы он нас сбивает с толку. On dit c'est impossible. Moi, je connais la vérité et Seigneur Brahma, il ne connaît pas. Il s'est trompé. Regardez ce qu'il dit. Это же невозможно. Я знаю истину, а Господь Брахма ошибается, не знает ее. Смотрите, что здесь написано. En réalité, construire, maintenir ou détruire cet univers peut seulement Seigneur suprême Shri Krishna. На самом же деле творить, поддерживать и разрушать эту вселенную может Верховный Господь Шри Кришна. Et quand Seigneur Brahma, en s'adressant à Shiva, dit que tu es le maître d'univers et c'est toi qui détruis, qui construis et qui maintient cet univers. И Господь Брахма, обращаясь к Господу Шиве, говорит, что ты творец, ты поддерживаешь, разрушаешь эту вселенную. Il a complètement raison parce que Seigneur Shiva n'est pas une autre personne que Krishna lui-même. И он абсолютно прав, ведь Господь Шива никто иной, как Шри Кришна. Mais si vous vous souvenez, dans l'histoire de Atri Muni, Если вы вспомните историю Атри Муни, quand Atri Muni il méditait pour qu'il ait un fils comme le maître de l'univers, il y a Brahma, Shiva et Vishnu qui sont venus. Атри Муни медитировал на то, чтобы его сыном стал Верховный Господь. И тогда в медитации ему явились Господь Брахма, Шива и Вишну. Il était étonné, mais ils ont expliqué que, en fait, tous les trois, ils sont les maîtres d'univers. Он удивился, но все трое ему объяснили, что они втроем являются хозяинами этой вселенной. En réalité, même Seigneur Brahma, il construit, il maintient et détruit en même temps cet univers. Вот на самом же деле, и даже Господь Брахма, он тоже и творит, и поддерживает, и разрушает эту вселенную. Mais grâce à cette capacité que Krishna lui donne. Но благодаря этим способностям, которыми награждает его Шри Кришна. Il est Avesha, doté. То есть он Авейша, то есть уполномоченный. Okay. Наделенный. Наделенный. Ok. Donc, Krishna peut en fait donner à un être vivant, un simple jiva, peut donner un pouvoir, créer l'univers, détruire l'univers, maintenir l'univers. Кришна способен наделить простую дживу такими способностями, чтобы и сотворить вселенную, поддерживать ее и уничтожить. Mais ce n'est pas les qualités de jiva, c'est les qualités de Krishna qui commencent, en fait, les énergies de Krishna qui vont qui vont jouer un rôle de serviteur de cette personne. Но это не качество самой дживы, это именно энергии Кришны, которыми будут играть роль слуг этой личности. Par exemple, Srishti Shakti. К примеру, Сришти Шакти. L'énergie de la création. То есть энергия созидания. Srishti Shakti permet de mettre ensemble certains éléments. Эта энергия позволяет соединять вместе определенные элементы. Sans Srishti Shakti, vous ne pouvez pas cuisiner même un riz sucré. Без нее невозможно даже сладкий рис приготовить. Vous ne pouvez pas faire un gâteau. И торт вы не приготовите. Parce que sans Srishti Shakti, le beurre, la farine, l'eau, ils ne vont pas rester ensemble. Без такой энергии Сришти Шакти масло, вода и мука вместе не соединятся. Ok, c'est grâce à Srishti Shakti.
И только благодаря ей. Si on compare Srishti Shakti avec Tatastha Shakti ou Jiva Shakti, Если эту энергию Сришти Шакти сравнить с Татаста Шакти или Джива Шакти, Srishti Shakti infiniment plus grand que Jiva. Сришти Шакти бесконечно, просто неизмеримо больше по размерам, чем Джива. Okay? Mais, et pourtant, elle est sous l'ordre de Brahma. И тем не менее, она находится под властью Господа Брахмы. Pourquoi? Parce que Krishna dit que tu dois écouter Seigneur Brahma. Почему? Потому что Кришна говорит, ты должна подчиняться Господу Брахме. Comme on a le roi qui est faible, vieux, etc., et ses serviteurs sont grands, forts, etc., et il écoute le roi. Как, к примеру, может быть старый, уже дряблый царь, но слуги у него сильные, молодые, и они ему служат. Donc, finalement, quand on dit que en réalité, c'est Seigneur suprême qui crée, qui détruit et qui maintient l'univers, c'est vrai même quand on parle de Seigneur Brahma. И то есть получается, что когда мы читаем о том, что Верховный Господь творит, поддерживает, разрушает всю Вселенную, это является истиной даже по отношению к Господу Брахме. Et si Seigneur Brahma en fait a ce pouvoir et il le fait, c'est pour ça qu'il est respecté comme Seigneur suprême. И если у Господа Брахмы есть такое могущество, то его, соответственно, уважают и почитают как Верховного Господа. Okay, donc, il faut correctement comprendre en fait ce verset. То есть правильно нужно понимать этот стих. Dans ce verset aussi, on a un mot où il est Yoni Bijayo. Еще в этом стихе есть слово Йони Биджаю, que Seigneur Shiva est le père et la mère de cet univers. переводится как Господь Шива и Отец и Мать этой Вселенной. Des fois, vous pouvez voir les murtis de Shiva en moitié masculin, en moitié féminin. Иногда встречается изображение Господа Шивы, мурти его, наполовину мужская форма, вторая женская. Une partie c'est Shiva, une partie c'est Durga ou Parvati. Одна часть это Шива, вторая Дурга, Парвати. Okay. Car en fait, ce monde fonctionne par le principe le principe féminin et principe masculin. Потому что этот мир действует по принципу женского начала. Женского начала. Я хотела в конце сказать. Okay. Женского и мужского начала. Okay. Pardon. Donc, et Seigneur Shiva est la source en fait de ces deux énergies, masculine et féminine. То есть Господь Шива является источником этих энергий, женской и мужской. Ainsi que dans le verset 42, il dit que tu es le Brahman suprême. А еще в 42 стихе он его называет «ты верховный Брахман». Donc, vous pouvez dire, mais non, le Brahman suprême, c'est Seigneur Vishnu ou Shri Krishna. Вы скажете, нет же, верховный Брахман это Шри Вишну или Шри Кришна. Mais pour mieux comprendre en fait cette notion, ну, чтобы лучше понять, разобраться в этом понятии, imaginez, vous connaissez personnellement le président de la République.
Представьте, вы лично знакомы с президентом республики. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller le voir dans son cabinet, Вы можете к нему в кабинет заходить. hein, et vous allez voir qu'il est en costume cravate avec ses secrétaires, etc. И вы видите, как он в кабинете сидит при костюме, при галстуке, секретаршей, вот он. Mais vous pouvez aller voir Monsieur le Président chez lui à la maison. Vous pouvez pas? Vous pouvez. И в то же время вы можете прийти в гости к президенту. Et vous allez rentrer chez lui, vous pouvez le rencontrer en pyjama avec ses pantoufles. Зайти к нему домой, а там он будет уже одет в пижаму, в тапочках. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus le président de la République. Это же не значит, что он больше не президент этой республики. Donc pareil, en fait, quand on voit Seigneur Shiva sous cette apparence, etc., ça ne veut pas dire qu'il n'est plus de la personne suprême. Также и с Господом Шивой, когда мы видим его в таком образе, не значит, что он перестал быть Верховным Господом. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut bien comprendre que Seigneur Shiva n'est pas différent de Dieu, la personne suprême. Поэтому еще раз нужно хорошо разобраться в том, что Господь Шива не отличен от Верховной Личности Бога. Et pourtant, il n'est pas égal à Shri Krishna. И в то же время он не равен Шри Кришне. Ça, c'est très important à comprendre. И это очень важно для понимания. Aucune forme de Krishna n'est pas égale à Krishna. Ни одна из форм Кришны не равна самому Кришне. Même quand on dit que Shri Balaram n'est pas différent de Krishna, Даже когда говорится, что Шри Баларам не отличен от Шри Кришны, il est égal à Shri Krishna, он равен ему, c'est sous-entendu qu'il est Dieu la personne suprême. в случае, когда подразумевается, что он Верховный Господь. Так, да? Mais personne n'est jamais égal à Shri Krishna. Но ни одна личность, никто не может быть равным Шри Кришне. Parce que personne ne peut manifester en fait tout ce que Krishna manifeste. Потому что никто не может проявить то, что проявляет Шри Кришна. Dans les divertissements, nous pouvons voir comment Krishna prend la forme de différentes de ses manifestations. В играх мы наблюдаем за тем, как Кришна принимает различные формы в различных лилах, да? Или как своих для различных проявлений своих. Но принимает формы своих разных проявлений. Формы разных проявлений. Comme par exemple Seigneur Vishnu, oui, comme Seigneur Vishnu, Shri Narasimha, Hamsa Avatar, etc. Такие как Господь Вишну, Хамса, Аватар, Нарисимхадев. Mais vous ne pouvez pas voir que Narasimhadev prend la forme de Krishna avec sa flûte. Но вы не увидите Господа Нарисимху, принимающего образ Кришны со флейтой в руках. Ok? C'est compréhensible? Ok? C'est très important à comprendre. Это очень важно понять. Voilà pourquoi on dit que personne n'est égal à Shri Krishna. Поэтому и говорится, что никто не равен Кришне. Okay. Судевикчан, там посмотри. Наверху есть одеяло. Одеяло тоже есть. Можешь спустить, там одеяло есть. Харе Кришна. Гаяниджан, скорость. Мандакини. Ok, le verset 44. 44, traduction. Ô Seigneur, par l'intermédiaire de Daksha,
Ta grâce a instauré le principe des sacrifices afin que l'on puisse jouir des bienfaits qui découlent des actes de piété et de l'acquisition de richesses. L'institution du Varnashrama est respectée selon les principes régulateurs que tu as établis. Aussi, les brahmanas font-ils le vœu de suivre rigoureusement cette institution. 44 стиха. «Мой господин, с помощью Дакши ты ввел в практику жертвоприношения, благодаря которым живые существа могут наслаждаться плодами религиозной деятельности и экономическим благополучием. Подчиняясь установленным тобой законам и нормам, люди чтят систему деления общества на 4 варны и ашрамы, поэтому браманы хранят эту систему и неукоснительно следуют ее принципам». Ces paroles sont très importantes. Вот эти слова очень важны. Pourquoi? Parce que ça explique en fait pourquoi les demi-dieux accompagnés par Seigneur Brahma, ils sont venus voir Seigneur Shiva. Потому что именно это объясняет, почему все полубоги пришли вместе с Господом Брамой с визитом к Господу Шиве. Pour que les demi-dieux en même temps comprennent que c'est pas juste parce que Seigneur Shiva est puissant et c'est tout. Чтобы полубоги хорошо уяснили себе, что это не только потому, что Господь Шива могущественен и все. C'est qu'en fait, le principe de... si, on a lu le verset 43. Подожди, сейчас проверю. 44-43. Господин распространяйся ради что ты знаешь, поддерживай, уничтожай. Oui, on a lu. Donc, c'est en fait Seigneur Shiva qui est en fait mis en pratique les sacrifices. Потому что именно Господь Шива, да, он установил и зародил эту практику жертвоприношений. Si on dit Shiva, ce n'est pas différent qu'on peut dire que Seigneur Vishnu a mis en pratique les sacrifices. Если мы говорим, что Господь Шива установил эту практику жертвоприношений, то это не значит, что можно сказать то же самое о Вишну. Okay. Mais aussi tous les principes régulateurs, le système de Varnashrama Dharma, etc. А также все регулирующие принципы, система Варнашрама étaient mises en pratique. Pourquoi? Pour que la société puisse fonctionner d'une façon harmonieuse. И все они были установлены для чего? Для того, чтобы общество гармонично существовало. Sachez que en fait le principe de sacrifice, le principe de 4 varnas et 4 ashramas, ce sont tous les 3, ce sont des principes régulateurs. Важно понимать, что все эти принципы жертвоприношений, регулирующих принципов 4 варн, 4 ашрамов, все они, что мне последнее вылетело? Они являются регулирующими принципами. Они регулирующие принципы. Они сами являются регулирующими принципами. Donc, tout seul, ils ne peuvent jamais devenir bhakti. Сами по себе они не могут стать бхакти. Ils deviennent bhakti quand leur but devient la satisfaction du Seigneur suprême. Они становятся бхакти только тогда, когда целью их это становится удовлетворение Верховного Господа. Mais ici, Seigneur Brahma dit que tu les as mis, en fait, ce système de régulation de la société pour que les gens puissent jouir des fruits de leurs actes. А здесь Господь Брахма говорит, что ты установил эти принципы, чтобы люди в обществе могли наслаждаться плодами своей деятельности. En fait, nous pouvons comprendre que on peut jouir par les fruits de sacrifice. Отсюда нам понятно, что мы можем наслаждаться плодами жертвоприношений. On peut jouir
des fruits de 4 varnas. Также плодами 4 варн. Par exemple, je suis un kshatriya, je fais mon dharma d'une façon honnête et correcte, et j'ai eu des fruits, par exemple, j'ai la gloire, le respect, la position, etc. К примеру, я кшатрия, и я могу наслаждаться этим положением, я могу быть и царем, у меня может быть и слава, и уважение, и так далее. Ou bien je peux être un vaishya et je fais correctement mon dharma, mon devoir, et je deviens très riche, etc. Et je peux jouir des actes de mon devoir, des fruits de mon devoir. Или могу быть вайшей, хорошо выполнять свой долг, накопить богатство и в конце наслаждаться плодами этой деятельности. Même les 4 ashramas peuvent devenir en fait la cause de la gratification des sens. И даже 4 ашрама могут стать источником наслаждений. Par exemple, je peux être un brahmachari. Примерно, я могу быть брамачари. Et je peux en fait tenir ma chasteté. Сохранять свое благочестие, то есть целомудрие. Целомудрие. Je peux étudier les livres sacrés. Изучать священные писания. Et prendre plaisir de processus même. И наслаждаться вот этим самим процессом. Même un sannyasi peut jouir de sa position. Даже саньяси может наслаждаться своим положением. Un ermite, même un ermite peut jouir de sa position. Даже отшельник может наслаждаться положением своим. Quand il voit que, bon, là, ça fait déjà 3 ans et demi, j'ai rien mangé. Когда он отмечает, что уже 3,5 года ничего не ел. Vous avez compris, 3 ans et demi. Вы только подумайте, 3,5 года. Moi, je peux encore 1 an et demi. Allez. Ну, еще 1,5 года продержусь, давай. Donc, c'est pour ça qu'en fait, indirectement, Seigneur Brahma, il explique qu'en fait, même s'ils gratifient leur sens en pensant qu'ils font des choses supérieures, Поэтому Господь Брахма подразумевает, что если они наслаждаются плодами своей деятельности, считают, что они что-то делают возвышенное, même cette satisfaction, c'est grâce à ta miséricorde qu'ils ont cette possibilité. то это удовлетворение, которое они получают, будет, они могут этим наслаждаться благодаря твоей милости. Ты дал им эту возможность. Le verset 45. Traduction. Ô toi qui es source de toute heureuse fortune, tu as destiné les planètes d'Enik, les planètes spirituelles de Vaikuntha et Brahmana personnel à ceux qui accomplissent des actes bénéfiques. Quant aux autres, les mécréants, tu leur as assigné différentes sortes d'enfers horribles et effrayants. Pourtant, il s'avère parfois que leur destination est exactement l'inverse. Il est très difficile de déterminer la cause de ce phénomène. Перевод 45-го. «О Всеблагой Повелитель, по Твоей воле те, кто вершит благие дела, попадают на райские планеты и на духовные планеты Вайкунтхи или сливаются с безличным Браманом, а грешники отправляются на ужасные адские планеты. Однако иногда праведники попадают в ад, а грешники в рай, и причину этого очень трудно установить». Donc, ce verset veut dire que la justice dans ce monde est assurée aussi par Seigneur suprême. Этот стих нам хорошо показывает, что правосудие в этом мире обеспечивается Верховным Господом. Et encore une fois, Brahma veut dire que même si on ne te voit pas le faire, quand même c'est toi qui le fais.
И еще раз Господь Брахма подчеркивает, что даже если этого не видно на первый взгляд, именно ты это все обеспечиваешь. Comme par exemple, un disciple peut donner une très bonne conférence, К примеру, ученик может дать очень хорошую лекцию, mais on sait que c'est grâce à son maître spirituel qui l'a instruit. но нам понятно, что именно его духовный учитель его обучил. Même si on n'a pas vu le faire, Даже если мы сами того не видели, en écoutant la classe de son disciple, on comprend qu'en fait, c'est grâce aux instructions de maître spirituel que ce disciple peut donner cette classe. Слушая такую лекцию, мы понимаем, что именно благодаря учителю ученик может такую лекцию хорошую прочитать. Et ici, en fait, Seigneur Brahma veut dire que même si on ne te voit pas faire, en s'adressant au Seigneur Shiva, il dit, même si on ne te voit pas faire ça, on sait que c'est grâce à toi qu'il y a la justice dans ce monde. И здесь Господь Брахма, обращаясь к Шиве, он говорит, даже если мы сами этого не видим, то именно благодаря тебе установлено правосудие в этом мире. Mais à la fin, Brahma ajoute, il dit, mais parfois il s'agit que les pécheurs vont au paradis et les gens pieux, ils vont en enfer. Но в конце стиха он говорит, что бывает и такое, что грешники отправляются в рай, а праведники попадают в ад. Il dit que et la cause, c'est très difficile à comprendre. И причину этого очень трудно установить. En fait, ces dernières paroles veut dire que en réalité, tout se passe selon la douce volonté du Seigneur suprême. Эти слова обозначают, что на самом деле все происходит по сладкой милости, сладкой воле Верховного Господа. Des fois, nous pensons que Krishna est obligé de faire ceci ou cela. Иногда мы думаем, Кришна обязан что-то сделать, то или это. Par exemple, on chante Hare Krishna et on pense que Krishna est obligé de nous prendre au monde spirituel. Мы можем думать, вот я повторяю Харе Кришна, и теперь Кришна обязан меня забрать в духовный мир. Il est redevable. То есть он мне теперь должен. Parce que ce matin, j'ai fait un puja. Что сегодня утром я ему пуджу провел. Non, Krishna ne doit à personne et il ne doit rien. Нет, Кришна никому ничего не должен. Mais il agit, on doit comprendre qu'il agit toujours par sa douce volonté. Нам нужно понять, что действует он по своей сладкой воле. Hein? Il peut choisir quelqu'un très très mauvais et lui donner beaucoup de miséricorde. Он может даже выбрать какого-то плохого человека и дать ему очень много милости. Et nous, on peut dire, non, mais Krishna, c'est injuste. Regarde, moi, jour et nuit, je m'abstiens de toute mauvaise chose. Je chante, je fais des austérités. Et celui-là, il mange du chocolat, il boit de la bière avec l'alcool, etc. Et il a des relations douteuses, etc. Mais tu l'as choisi. Можно возмущаться, вот Кришна, я же выполняю все аскезы, изучаю Писание, повторяю Харе Кришна, а ты выбираешь того, кто и пиво алкогольное пьет, и шоколад ест, все вместе, говорит, и отношения у него сомнительные, и выбираешь ты его. Et c'est difficile à comprendre pourquoi il le fait. И трудно понять, почему он так делает. Mais en réalité, parce que cette personne a un sentiment qui est cher pour Krishna. Но на самом деле, потому что у этой личности есть особенно дорогое чувство для Кришны. Et ça capte l'attention de Shri Krishna. И это привлекает внимание Шри Кришны. Et Krishna le transforme en pur dévot. И Кришна превращает его в чистого преданного. Comme c'était avec Valmiki. Как эта история случилась с Вальмики. Valmiki était un bandit, un tueur. Вальмики был вообще к криминалу отпетый бандит. Mais Krishna l'a aimé. Но Кришна полюбил его. Parce qu'il y avait un sentiment qui était attirant pour lui.
потому что в нем было чувство привлекательное для Кришны. Et l'histoire d'une demi-journée, il l'a transformé en pur dévot. И за полдня он превратился в чистого преданного. Ou le chasseur dans l'histoire de chasseur et Narada Muni. Или история охотника и Нарада Муни. On ne peut pas dire parce qu'il était pieux, il suivait les règles et prescriptions, c'est pour ça que Krishna les choisit. Non. Нельзя сказать, что Кришна выбрал, так как тот был праведным, соблюдал все принципы и так далее. C'est tout à fait le contraire. Il faisait tout contre Krishna et tout contre les dévots. Как раз наоборот, он действовал вопреки Кришне, вопреки преданных. C'est pour ça que Seigneur Brahma dit que c'est très difficile à comprendre la cause. Поэтому Господь Брахма говорит, что трудно установить причину этого. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en effet, cette cause, c'est la douce volonté de Krishna. И говорит, что действительно причиной тому сладкая воля Кришны. Même des fois, comme par exemple dans l'histoire de Jésus-Christ, Или пример истории с Иисусом Христом. Jésus-Christ, il était crucifié avec deux bandits. Когда его распяли с двумя бандитами. Et vous vous souvenez, celui de gauche, il a commencé à critiquer Jésus en disant « Mais tu disais que je peux faire ceci, je peux faire cela, vas-y, sauve-toi et nous avec toi. » С левой стороны этот бандит заявил, ну ты же мог творить чудеса, утверждал разные вещи, тогда давай спаси себя и нас. Tandis que le bandit qui était crucifié à droite de Jésus, А тот, кто справа был распят, il a adressé ses paroles à celui de gauche en disant « T'as pas honte ? En réalité, nous avons mérité d'être crucifiés, mais lui, il est innocent. » И обратился к тому, который был слева, и говорит, тебе не стыдно такое заявлять, ведь мы заслужили это распятие, а Христос, он невинен. Et Jésus s'est retourné à celui de droite, il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Христос повернулся к тому, кто справа, и сказал, сегодня ты отправишься вместе со мной в рай. Et dans le manuscrit de Saint Nicodème, и в манускрипте Святого Никодима, où Saint Nicodème il décrit l'histoire comment Jésus est allé en enfer pour sauver Adam et Ève. Где он описывает, как Христос отправился в ад для спасения Адама и Евы. Et après, il les a emmenés au paradis. Оттуда он их отправил в рай. Et ils ont rencontré une personne qui ne ressemblait pas à habitant de paradis. Там они встретили личность, не похожую на жителя райской планеты. Il était très moche, il ressemblait à un bandit. Такой некрасивый был и на бандита похож. Ils ont dit, mais on ne peut pas, dans le paradis, il n'y a pas des gens de cette apparence. Но это не может быть. В раю таких людей с внешним видом нету. Ils ont dit, qui es-tu? Ты кто? Il a dit, bah, je suis ce bandit qui était crucifié à droite de Jésus. Он говорит, я был тем самым бандитом, которого распяли справа от Христа. Ou par exemple, l'histoire de roi Vipashchit. Или история царя Випашчита. Quand Yamadut est venu chercher le roi Vipashchit, когда Ямадуты пришли за царем Випашчитом, il est venu seul. D'habitude, il y a deux Yamadut qui viennent. Пришел один, обычно два приходят. Et il était déjà étonné pourquoi il est venu seul. Царь удивился, почему один Ямадут. Il a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Что-то здесь не то. Il a dit, ok, je vais venir avec toi, mais je veux tout d'abord savoir quels étaient mes péchés pour lesquels je dois aller en enfer. Он говорит, хорошо, я с тобой пойду, но сначала расскажи, каковы грехи, за которых я в ад должен пойти. Et Yamadut a dit, finalement, tu n'as pas de péché, tu es une pure personne parce que tu as fait tellement d'austérité, de charité, etc.
Ямадут ответил, на самом деле грехов ты не совершал, ты очень благочестивая личность, ты столько аскез совершил и поступков, И столько чего? charité. Благотворительности. Mhm. Мгм. Il a dit, dans ce cas-là, quelle est ma faute, quel est mon péché? В чем же я провинился тогда? Il a dit, bon, rien, juste une fois quand ta femme avait besoin d'un petit câlin, d'un support moral, et toi, tu étais complètement plongé dans de l'affaire d'État, tu l'as repoussé, en fait. C'est juste ça. Просто однажды, когда жене твоей была нужна поддержка моральная и внимание, а ты был занят государственными делами, ты оттолкнул ее. Et il a dit, juste pour ça, tu dois juste faire une excursion dans l'enfer. Tu dois entrer et sortir. Только по этой причине тебе нужно пройти экскурсию по аду, зайти, посмотреть на все и выйти. Et on peut dire, mais c'est pas un péché. Он говорит, это же не грех. Même peut-être si on demande à sa femme, est-ce que t'es blessé, elle peut dire non. Может, если даже у жены спросить, тебя это задело, она говорит, нет. Et pourtant, vous voyez, Krishna a décidé par sa douce volonté que Roi Parikshit passe à travers l'enfer. Но именно, Vipashchit, pardon. но именно по своей сладостной воле Кришна принимает решение, что царь Випашчит должен был пройти экскурсию по аду. Et quand en fait il passait par l'enfer, Vipashchit regardait, il était étonné. Quand il regardait à droite, à gauche, il regardait les pécheurs. Проходя через ад, царь Випашчит удивился, глядя на грешников справа, слева. Il n'imaginait même pas qu'un être vivant est capable de commettre tel type de péché. И не представлял он себе даже, что живое существо способно подобные грехи совершать. Par exemple, si on dit, imaginez un péché horrible, vous pouvez en fait faire des efforts, imaginer quelque chose, mais multiplier en millions. Вот представьте себе какой-то страшнейший грех и умножьте его на миллион. Donc ces genres de péchés, en fait, c'est très, très compliqué à imaginer. Et pourtant, Roi Vipashchit était devant les exemples. Подобные грехи даже трудно себе представить. Но, тем не менее, царь Випашчит столкнулся с этим примером. Et en fait, quand il passait, les pécheurs criaient « Oh Vipashchit, oh Vipashchit ». И, проходя мимо них, грешники кричали: «О, царь Випашчит! Ne t'éloigne pas, reste avec nous. Не отдаляйся, оставайся рядом с нами». Parce que quand tu es à côté de nous, les outils de torture se cassent. Когда ты рядом с нами, эти, как называется, устройства? Инструменты Да, для пыток, они ломаются. Et en fait, quand tu es à côté, les douleurs se soulagent. И когда ты рядом с нами, даже страдания и боль облегчаются. Et comme ça, cette excursion continuait quand, en fait, Vipashchit, il suivait en fait Yamadut. И так продолжалась экскурсия, царь Випашчит шел за Ямадутом. Et quand Yamadut s'est approché à la sortie, il s'est retourné, il n'a pas vu le roi Vipashchit. И когда в конце Ямадут поворачивается, он не увидел за собой Випашчита. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti le chercher. Он отправился на его поиски. Et il est trouvé parmi les pécheurs. И нашел среди грешников. Il a dit, mais Vipashchit, c'est fini, ton passage à l'enfer est fini. Maintenant, tu dois aller vivre des millions d'années dans le paradis. Он говорит: Випашчит, все, закончилось твое пребывание в аду. Можешь отправляться в рай и миллионы лет там жить. Et Vipashchit a dit, non, je reste ici. Нет, говорит Випашчит, я здесь остаюсь.
Il a dit, mais non, c'est pas possible. Mon maître Yamaraj m'a dit que tu le passes et après tu l'amènes au paradis. Нет, говорит, невозможно, говорит, так не работает. Ямарадж, хозяин мой, сказал, что ты просто должен пройтись и выйти. Il a dit, non, je reste ici. Нет, говорит, я здесь остаюсь. Et Yamadout ne pouvait rien faire. И ничего не мог с этим поделать Ямадут. En ce moment, Brahma et Yamaraj et Agnish, si je ne me trompe pas, Indra, quelques demi-dieux, sont venus le voir. И тут с райских планет явились Господь Брахма, Индра, может быть, Агни, Дев, несколько полубогов. Hein? Et ils ont dit, mais c'est fini, donc ton passage en enfer, c'est fini, maintenant tu dois aller au paradis. И они говорят, ну все, закончилось твое пребывание в аду, ты должен в рай подниматься. Mais Vipashit a dit, non, je reste. Нет, царь Випашчит, я остаюсь. Parce que ma présence protège les pécheurs. Потому что мое присутствие защищает грешников. C'est mon devoir, c'est mon dharma, comme kshatriya. И это мой долг кшатри. Mais Brahma a dit que, mais si tu restes ici, tu vas subir les mêmes tortures. En fait, tu vas avoir les mêmes douleurs, les mêmes conditions de vie. Брахма говорит, но если ты здесь останешься, ты подвергнешься тем же мучениям и условиям. Mais Vipashit a dit, c'est pas grave. Le plus important, que ces gens-là seront soulagés. Ничего страшного, говорит царь Випашчит. Главное, чтобы людям стало легче. Mais les demi-dieux ont dit, non, viens au paradis, il t'attend des milliers d'années pour que tu jouisses de la vie paradisiaque. Господь Брахма говорит, нет же, ты должен подняться в рай, там ты должен жить в райских условиях миллионы лет. Et Vipashit a dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter en fait ce séjour au paradis? Випашчит спросил, что я такого сделал, чтобы заслужить пребывание в раю? Les demi-dieux ont dit, parce que tu as fait tellement d'austérité, tu as fait la charité, etc. Donc tu as un très bon accumulation de bon karma. Полубоги говорят, ты совершил много аскез благотворительности, ты накопил очень много хорошей кармы. Et Vipashit a dit, ok, tout ce que j'ai accumulé, je donne à ces pécheurs pour qu'ils ne souffrent pas. Хорошо, говорит царь Випашчит, всю свою хорошую карму хочу раздать этим грешникам, чтобы не страдали. Et les demi-dieux ont dit, ton acte a multiplié milliers de fois tes actes pieux. Полубоги говорят, это твое решение приумножило в миллионы раз твое благочестие. Donc maintenant, tu peux venir au paradis. Теперь же ты можешь идти в рай. Mais Vipashit a dit, tout ce que j'ai bénéficié de nouveau, ça aussi je donne aux pécheurs. Говорит, и это все, что только что получил, я хочу раздать грешникам. Et les demi-dieux ont dit, c'est vraiment beaucoup, tout le monde sera libéré de l'enfer. Полубоги говорят, ну это уж очень много, все будут освобождены из ада. Et en fait, grâce à cette miséricorde de roi Vipashit, momentanément, l'enfer était vide. Итак, благодаря этой милости царя Випашчита на какое-то время в аду было пусто. Et c'était seul prix et seule condition dans laquelle roi Vipashit, parce qu'il n'y avait plus de pécheurs, il était d'accord d'aller en paradis. И это было единственным условием и уже ценой того, чтобы царь Випашчит оставил ад и отправился в рай. Donc, c'est pour ça que Seigneur Brahma dit dans ce verset, c'est très difficile de comprendre la cause. Поэтому и говорит здесь Господь Брахма, что очень трудно установить причину этого. En réalité, Seigneur Krishna a envoyé le pieux roi Vipashchit à l'enfer pour que sa gloire soit connue dans l'univers entier. На самом же деле Кришна отправил царя Випашчита в ад, чтобы слава его распространилась на всю вселенную. Ok, Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Если есть у вас вопросы, комментарии.
Une question par rapport à la position de Krishna et ses relations avec ses émanations. Вопрос по поводу Кришны и его отношений со своими воплощениями. Да? En fait, on voit que sa première émanation, Balaram, c'est Dieu, mais c'est aussi le serviteur de Krishna. Самое первое – это Господь Баларама. Он и сам Господь, и слуга его. Et j'avais lu que même en fait les autres émanations de Balaram, jusqu'à Mahavishnu, ils gardaient en fait cette relation de service à Krishna. И я читала о том, что все последующие воплощения от Господа Баларамы до Вишну, они сохраняли это настроение слуги. Donc déjà, est-ce que c'est juste en fait de se dire que les Purusha avatars, ils ont une relation de service à Krishna? Справедливо ли тогда говорить, что Пуруша-аватары обладают этим настроением служения к Кришне? Et par extension, est-ce que les autres formes comme Narasimhadev, Kurma, ils ont aussi en fait cette relation avec la forme de Krishna comme Govinda? И в продолжении, что другие формы Кришны, как Нарисимхадев, Курма, аватары и другие, они сохраняют это настроение служения Кришне. En fait, tout dépend sur quelle plateforme on fait l'analyse. Все зависит от платформы, на которой мы будем проводить анализ. Si on prend la plateforme de l'état constitutionnel, Если с конституционного положения, on peut dire que à part Krishna, tous les autres êtres sont les serviteurs de Krishna. Можно сказать, что все, кроме Шри Кришны, являются слугами его. Peu importe, c'est Vishnu Avatara, c'est Shakti Avatara, Jiva Avatara, peu importe. Неважно, будет Шакти Аватара, Вишну Аватара или Джива Аватара. Все. Ils sont tous, encore une fois, si on analyse sur la plateforme constitutionnelle, ils sont tous dans la position de serviteurs. То есть, если анализировать с точки зрения конституционного положения, то они все будут слугами. Mais si on analyse sur la plateforme de rasa, А если с платформы раз рассматривать, то c'est différent. то будет уже отличаться. Par exemple, si Seigneur Balaram est dans Sakya rasa, К примеру, если Господь Баларама в Сакья-расе, Seigneur Vishnu est dans la rasa Dasya rasa. Господь Вишну находится в Дасе-расе. En fait, le rasa определяется. On définit le rasa selon les sentiments que dévot a vers Krishna. То есть раса определяется чувствами преданного по отношению к Кришне. Et pas à travers les sentiments que Krishna a vers les dévots. И не чувствами Кришны по отношению к преданному. Okay? Comme par exemple, quand on a les relations entre Krishna et Pradyumna, qui est le fils de Krishna. Как в примере Кришны и Прадьюмны. Как Прадьюмна является сыном Кришны. Да? Okay? On ne prend pas en compte les sentiments de Krishna vers Pradyumna, on prend les sentiments de Pradyumna vers Krishna. То есть мы принимаем в расчет чувства Прадьюмны к Кришне, а не наоборот Кришны к Прадьюмне. Ça, c'est Gaurava Dasya Rasa, c'est le rasa de serviteur. Это Гаурава Дасья раса, раса слуги. Même si Krishna, dans sa position, il est comme le père de Krishna, c'est pas Vatsalya Rasa. Krishna, même si Krishna est comme père de Pradyumna,
зовите Кришна. Pardon. И даже если Кришна является отцом Прадьюмны, Hein? Parce que Pradyumna, c'est Krishna aussi. oui, Ok? On prend toujours en fait en compte les sentiments vers Krishna. то есть здесь мы всегда принимаем в расчет чувства по отношению к Кришне. Et c'est ça qui définit le rasa. И это определит расу. Ok? Je ne sais pas si j'ai répondu, il y a des choses qui... Si, c'est bon. Je vais Ok? m'attirer. Ok, j'ai expliqué le principe, comme ça tu peux toujours voir. Hein? Parce que Krishna, il répond aux sentiments de ses dévots. Я объяснил принцип, потому что Кришна всегда отвечает на чувства преданных. Comme de point de vue tatvik, les Upanishads expliquent que Krishna n'est pas ni père, ni mère, ni fils de personne. Как с сатвической точки зрения, Кришна не может быть ни отцом, ни сыном, ни другом кого бы то ни было. Mais on voit qu'il joue les rôles cités. Но мы видим, как он все эти роли играет. Pourquoi? Parce que si quelqu'un aime Krishna comme son fils, Krishna répond en fait les sentiments adéquats, avec les sentiments adéquats. Потому что если кто-то любит Кришну как своего сына, то Кришна, соответственно, и будет отвечать на них. Ça c'est le principe. И это принцип. Okay? Krishna ne choisit pas rasa. Кришна не выбирает расу, Il répond à rasa de quelqu'un. а отвечает на чью-то расу. Si je peux très rapidement juste rajouter, c'est que en fait on explique souvent que par exemple Narasimhane c'est une émanation plénière de Krishna, ou Mahavishnu c'est une émanation plénière de Krishna. Et Как говорится, что часто, что Нарисимхадев или Господь Вишну это полное воплощение экспансии Господа Кришны. pour moi il y a juste ce côté un peu inconcevable comme quoi Krishna a une relation avec ses émanations plénières. И поэтому для меня непостижимо, что Кришна с ними находится в отношениях. En réalité, toutes les émanations de Krishna ne peuvent pas rentrer dans le lila avec Krishna. Но на самом деле не все экспансии воплощения Кришны могут вступать с ним в отношения. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à leur humeur. Почему? Потому что это не соответствует их настроению. Comme par exemple dans l'histoire de barattage de l'océan du lait. Как в примере с историей пахтания молочного океана. On voit que dans le même lila, il y a plusieurs manifestations de Krishna qui jouent ensemble. Мы наблюдаем, как в одной лиле разные проявления Кришны вместе играют. Pourquoi? Parce que en fait, l'humeur correspond. Почему? Потому что настроение соответствует. Parce que rasa dépend de l'humeur aussi. Раса зависит от настроения. Vous ne pouvez pas amener un élément qui ne marche pas. Вы не сможете привнести какой-то элемент неработающий. Parce que ça va affaiblir certaines bhavas. Так как это ослабит определенные бхавы. C'est tout à fait le contraire. Krishna arrange de telle sorte pour que quelqu'un amène un bhava qui va renforcer l'humeur de lila, de ce divertissement. Как раз наоборот, Кришна может привнести какую-то бхаву, усиливающую, то есть или настроение, усиливающую определенное изначальное настроение, эту бхаву этой лилы. Imagine quand ils sont en train de barater l'océan du lait. Представьте, они все сейчас пахтают океан, молочный океан. Il y a l'apparition de Dhanvantari Avatar qui tient le nectar dans les mains. И как тут проявляется Дханвантари Аватар с нектаром в руках. Et elle arrive Narasimhadev. И тут появляется Нарисимхадев. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce lit-là? Что он в этой лиле будет делать? Ça ne colle pas. То есть это не клеится. Ou par exemple, imagine Sri Nityananda Prabhu à Vaikuntha.
Или представьте себе Шринитянанду Прабху на Вайкунтхе, qui rentre tout nu dans le palais de Shri Narayana. являющийся голым во дворец Господа Нараяны. Ça va pas coller. Это точно там не клеится. Hare Krishna. J'ai une question qui est un peu sur le même sujet. J'aimerais bien savoir quelles sont les relations de rasa entre le Seigneur Shiva, en particulier avec Krishna. Avec Krishna. Вопрос немножко по теме. Каковы отношения расы между Господом Шивой и Кришной? Comme on a déjà dit tout au départ, les relations entre Shiva et Shri Krishna est dans la catégorie Atikrita Sambrahma Dasya-rasa. Вот отношения Господа Шивы по отношению к Кришне называются именно так. Ça veut dire, ce sont des serviteurs, c'est un Dasya-rasa. То есть это слуги, это дасya-раса. Ce type de Dasya-rasa où ce dasa est прикреплен, attaché à une position spéciale. Это такой вид дасya-расы, когда слуга привязан к определенному положению. Okay? Donc Shiva aussi, il est attaché à cette position. То есть Господь Шива назначен на определенное положение, ou bien nommé, должность, или назначен, назван. Назначен. Et dans tous les univers, il fait le même service. И во всех вселенных он выполняет одинаковое служение. Donc on peut dire que son rasa est bien défini par sa position occupée. То есть можно сказать, что его раса с точностью определена его положением. Donc le même type de dasa rasa ont les demi-dieux dans l'univers. Таким же типом дасya-расы обладают полубоги в этой вселенной. Brahma, Indra, etc. Брахма, Индра и другие. Jai Vijaya. Джай Виджай тоже. Jai Vijaya aussi, ils sont dans Atikrita. Они тоже атикриты. Je peux aussi préciser, parce qu'il y a cette histoire où le Seigneur Shiva voulait participer dans la danse de rasa. Et donc, potentiellement, ça veut dire qu'il est attiré par ces relations de Krishna avec Gauri qui sont dans la Madhurya rasa, la relation conjugale. Можно еще уточнить, что мы знаем эту историю, когда Господь Шива привлекся этим танцем раса Лилы, хотел в нем участвовать, то есть у него было какое-то влечение этой Мадхурья расы. И да, как это объяснить? Donc, souvent les dévots, quand ils commencent à découvrir les rasas, Часто преданные, открывающие для себя расы, ils pensent que oui, si je choisis Dasya Rasa, j'aime bien, mais Sakya est aussi bien. они думают, вот это я выбрал дасya-расу, она хорошая, но ведь и сакья-раса тоже, Mais Vatsalya aussi est bon, lequel choisir, etc. и ватсаля-раса хорошая, что же мне выбрать-то? En réalité, on ne choisit pas Rasa. И на самом же деле мы расу не выбираем. Rasa est défini bien dans notre Svarupa, dans notre nature initiale. Дасya определяется нашей сварупой, нашей изначальной формой. Et dans le processus de bhakti, de service de dévotion, И в процессе бхакти, преданного служения, elle se manifeste au départ comme sthai bhava, она вначале проявляет себя как стайбхава, comme une attraction vers Shri Krishna. в виде влечения к Кришне. Et jusqu'à arriver à notre rasa initiale, en fait, ça peut être manifesté
sous autre forme de rasa. И пока она доходит до изначальной расы, может проявлять себя в других видах рас. Comme par exemple, vous comptez l'argent. Как, к примеру, как в случае, когда вы деньги считаете, Par exemple, il faut compter 100 euros. нужно посчитать на 100 евро. Par exemple, vous dites 10, 20, 30, 50. Вы будете говорить 10, 20, 30, 50. Vous pouvez dire j'ai 30 euros. Вы можете сказать, у меня есть 30 евро. Ou vous pouvez dire j'ai 10 euros. Или у меня есть 10 евро. Mais en réalité, vous avez 100. А на самом же деле всего у вас 100. Mais pendant on a compté, on a montré 10, on a montré 20, 30, 50, etc. Мы пока считали, показали купюры 10, 20, 30. Voilà pourquoi des fois quand on parle de Unati Garbha Rasa, Поэтому, когда мы говорим об Унати Гарба расе, quand on dit par exemple il avait Dasya Rasa et après il est arrivé à Sakya Rasa ou une autre race. Кто? Quelqu'un. Кто как проходит через Дася расу, я их прослушала. Ну, переходит к Sakya расе, потом к Vatsalya расе. Il ne s'agit pas que c'est une race finale. Здесь не идет речь о конечной расе. C'est juste leur race finale qui se manifeste partiellement. Просто конечная раса частично себя проявляет. Parce que encore l'âme n'est pas encore évoluée jusqu'à sa race. Потому что душа пока что не развилась до своей изначальной расы. Mais c'est comme quand on compte. Как в примере со счетом денег. En fait, rasa, c'est un phénomène quand il y a un bouquet de certains sentiments qui réunissent ensemble et qui peuvent se manifester comme un seul ressenti. Раса — это как букет разных чувств и проявляющиеся себя как одно единое целое чувство. Et pendant ce cheminement, en fait, de temps en temps, les bhavas peuvent se réunir et se manifester sur telle race ou telle race. И на таком постепенном пути и иногда эти чувства могут объединяться и проявлять себя как разные расы. Mais aussi, des fois, en fait, Krishna peut permettre de goûter autre race aussi. Но иногда Кришна может позволить преданному вкусить другие расы. Donc, par exemple, certains gopis qui étaient dans la relation conjugale avec Shri Krishna, Как в случае с определенными гопи, находящихся в супружеских отношениях с Кришной. dans les Chaitanya Lila sur la terre, il avait les relations de Dasya Rasa ou Sakya Rasa. В Чайтанья Лиле на земле они находились в отношениях Дася расы, Сакья расы. Mais c'est temporaire. Но это было временным. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils voulaient goûter. Это потому что они хотели вкусить это. Pareil, en fait, quand Narada Muni et Seigneur Shiva ont participé à Danse Rasa Lila, Также, когда Нарада Муни и Господь Шива участвовали в танце Раса Лила, les gopis, avant de les faire entrer dans le kunja, ils ont dit, vous ne pouvez pas entrer dans cette apparence. в гопи, прежде чем их впустить на кунджу, они сказали, вы в таком виде не можете заходить. Parce que ici, on peut avoir seulement l'humeur de Shringara Rasa. Потому что здесь разрешается приводить настроение только Шрингара раса. Les relations conjugales. Дружеские отношения. Et les relations conjugales sont possibles que seulement sous condition que le dévot de Krishna a une forme d'une femme. А Шрингара раса, она возможна, когда у преданного облик женский. C'est seule rasa qui est réservée aux femmes. Это единственная раса,
предназначенная только для женщин. Par exemple, toute autre rasa, on peut avoir dans des corps différents. Другие расы, например, можно воплощать в разных телах. Mais Shringara rasa ou Mathura rasa, on appelle aussi les races conjugales, est réservé seulement aux femmes. А Шрингара раса или Мадхуря раса эксклюзивна для женщин. Mais ça ne veut pas dire que si on est une femme, automatiquement on est dans cette relation. Но не значит, что если я в женском теле, то автоматически я в этих же отношениях. Comme par exemple Kundalata, vous vous souvenez, la jeune Gopi Kundalata, elle est dans Sakya rasa avec Krishna. Как Кундалата, молодая гопи, она в Сакья расе. Okay. Et Seigneur Shiva, il voulait goûter en fait ça. И Господь Шива, то есть он хотел вкусить это. En fait, pourquoi il y a une particularité? Почему здесь есть особенность одна? On dit que Seigneur Shiva, c'est le plus grand Vaishnava. Мы говорим, что Господь Шива величайший из Вайшнавов. Et il veut goûter et être au courant et goûter tout et participer dans tous les lilas, tous les divertissements de Shri Krishna. Он хочет вкусить и участвовать во всех играх Шри Кришны. Et quand Krishna a fait de telle sorte qu'il n'a pas pu participer au départ, il n'était pas prévu que Seigneur Shiva participe au barattage de l'océan de lait. В самом начале не предполагалось, что Господь Шива будет участвовать в пахтании Молочного океана. Parce que tous les demi-dieux sont allés pour barater l'océan, mais Shiva, il me dit, j'ai pas besoin de nectar, il n'a pas participé à ça. Все полубоги туда отправились пахтать океан, а он сказал, говорит, мне нектар не нужен, я не участвую. Mais dans sa méditation, dans son cœur, il sentait que quand même Krishna joue un divertissement et il veut bien y participer, mais il ne savait pas comment, parce que finalement le nectar lui n'intéressait pas, mais il lui fallait un prétexte pour participer à ce divertissement. Но в сердце его гложило, что это все-таки игра Кришны, и он очень бы хотел участвовать, но знал, что нектар ему не нужен. Тогда какой должен быть предлог, чтобы поучаствовать? Et Krishna a créé ce prétexte. Кришна создал этот предлог. Il a fait sortir le poison énorme quantité. Он выпустил огромное количество яда, qui risquait d'empoisonner tout l'univers. которое могло отравить всю Вселенную. Et les demi-dieux ont demandé Shiva d'intervenir. Полубоги попросили Господа Шиву вмешаться. Et il a bu tout ce poison. И тогда он выпил весь яд. Et quand le divertissement était... et après, il est parti, il ne participait plus. Затем он уже удалился и не участвовал. Mais il y avait un autre moment important que Krishna est venu comme Mohini Murti, comme une femme. Но была еще другая история, когда Кришна явился как Могини Мурти, женщина. Donc, et là, il n'a pas participé, il n'a pas vu, il a raté. И он в этом не участвовал, пропустил. Et quand il a su que Krishna est venu comme Mohini Murti, et il a raté, avec Parvati, il a pris sa femme et il est allé voir Seigneur Vishnu. Узнав, что он пропустил эту игру с Могини Мурти, он взял свою супругу Парвати и отправился участвовать. Il a dit, moi, j'ai pas vu ça et je veux bien le voir. Я этого еще не видел, хочу увидеть. Et du coup, pof, Seigneur Vishnu a disparu. И тут раз, Господь Вишну исчез. Et Krishna a vu un peu loin Seigneur Shiva a vu une très jolie femme qui était en train de jouer avec un petit ballon comme ça. Comme les Mataji aiment bien. И где-то вдалеке Шива увидел молодую девушку, стыдливо прикрывающую лицо, играющую в мячик. Il a perdu les pédales et il a commencé à courir derrière elle. Он совсем спустил с тормозов и побежал за ней. En fait, la particularité de Seigneur Shiva, qu'il veut participer à tous les divertissements de Shri Krishna.
Особенность Господа Шивы в том, что он хочет участвовать во всех играх Кришны. Donc, c'est pour ça que des fois, il peut goûter telle rasa ou telle rasa. Поэтому он иногда и может вкушать ту такую расу, ту другую. Même dans les divertissements de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Даже в играх Шри Чайтаньи Махапрабху il pouvait faire ça aussi. он мог это тоже делать. Un petit attends. Ah oui. Est-ce que tout à l'heure tu as dit que Krishna voulait Shiva veut participer à tous les divertissements de Krishna. Est-ce que parce qu'il est Krishna lui-même et c'est normal que personne pourra vouloir ça de participer partout, est-ce que c'est lié à ça? Тот факт, что Господь Шива хочет участвовать во всех играх, это нормально, потому что он сам и есть Верховный Господь Шри Кришна. En réalité, c'est une forme de Krishna assez particulière. На самом деле это очень особенная форма Кришны. Et c'est son humeur. И это в этом его настроение. Okay? Tandis que les autres formes, il ne partage pas tout. А другие формы Кришны не все это разделяют. Le Seigneur Shiva, il aime bien tous les divertissements de Shri Krishna. А Господь Шива, он любит все игры Кришны. C'est la particularité de cette forme. Это именно особенность этой формы. Хочу знать, что значит принести в жертву знания. Je veux bien savoir qu'est-ce que ça veut dire sacrifier les connaissances. En fait, dans le sens classique, В общепринятом понимании on doit comprendre de l'idée de sacrifice même. нам нужно сначала понять смысл слова жертвоприношение. Donc, quand on sacrifie quelque chose, on sacrifie pour faire plaisir à Seigneur suprême. Когда что-то приносят жертву, это делается ради удовлетворения Верховного Господа. De la même façon, quand la connaissance on utilise pour satisfaire Seigneur Krishna, on le sacrifie. Также и знание, когда его приносят в жертву, когда хотят достать удовольствие Кришне, его приносят в жертву. Okay? Когда мы применяем знания, чтобы Для достать удовольствие Кришне, его приносят в жертву. Okay? Parce que je peux utiliser la connaissance pour ma gratification des sens. Так как я могу использовать и знания для своих чувственных наслаждений. Comme par exemple les scientifiques d'aujourd'hui, ils utilisent leur connaissance pour la gratification des sens. Как современные ученые используют знания для своих чувственных наслаждений. Mais les dévots, non. А преданные же нет. Ils utilisent ça pour faire plaisir à Shri Krishna. Они их используют для удовлетворения Шри Кришны. Ça, c'est le principe de sacrifier la connaissance. Таков принцип приношения в жертву знаний. Что-то писали. Сейчас посмотрим. Телефон взял. Ah oui, il y a une question de Oleg, je crois. Читание Чаритамрита. Источник всех воплощений чувствует свое превосходство, сознавая себя господином, а подчиненность он чувствует, когда сознает себя преданным. То есть, Чайтанья Чаритамрита, citation, la source de toute... Почему воплощение? Manifestation. Oui, la source de toute manifestation ressent sa supériorité et elle se considère le maître et la subordination, il le ressent quand il se considère un dévot. Donc, merci Oleg. En fait, il a en fait complété ce qui était dit. Спасибо Олегу, он дополнил вышесказанное. Donc, en effet, toute
toutes ces transformations que Krishna manifeste, Действительно так, все воплощения, которые проявляет Шри Кришна, hein, ils sont liés au bhakti. они связаны с бхакти. Parce que ce n'est pas seulement les êtres vivants qui veulent goûter bhakti. Не только живые существа хотят вкусить бхакти. Krishna aussi, il veut goûter bhakti. Кришна тоже хочет попробовать бхакти. Et car bhakti existe sous différentes infiniment de formes, И так как бхакти существует в бесчисленном множестве своих форм, Krishna aussi prend infiniment de formes pour goûter infiniment formes de bhakti. то Шри Кришна также принимает бесчисленное множество форм, чтобы вкусить эти различные виды бхакти. Okay. Okay. Hare Krishna. Merci beaucoup à tout le monde. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Jai. Jai Nanda Prabhu ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna.